السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نصيب معكم تويجين بالخضرة. تيجي زوين ويمكنكم تستعملوا فيه كاع الخضرة اللي كتعجبكم. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous ma recette de tagine aux légumes. Donc pour cela il va falloir un demi-poulet, un demi-verre d'huile d'olive, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de sel, du safran, 4 gousses d'ail écrasées, un peu de coriandre fraîche, un peu de beurre rance. En fait, pour ceux qui connaissent pas le beurre rance, c'est du beurre comme ça. Moi, je l'ai apporté du Maroc, mais vous pouvez en trouver dans le commerce. J'ai des légumes, donc les oignons émincés comme ça, et des carottes coupées en longueur comme ça, du fenouil coupé en longueur aussi, des pommes de terre en tranches et des courgettes coupées en longueur aussi, un peu de petits pois, une tomate coupée en tranches et la moitié coupée en petits dés. Donc pour commencer, غادي نعاود المقادير بالعربيه. عندي هنايا نص دجاجه، نص كاس ديال زيت البلديه، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال زعفران شارة، معلقه صغيره ديال السمن. اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، اللي ما تعجبوش السمن. عندي شويه هنايا ديال القزبر ومعدنوس مقطعين هكذا، وربعه ديال فصوص ديال الثوم اكرازي محكوكين ولا مبسطين. عندي هنايا مطيشه قطعتها هكا اون رونديل، وواحد نصيص هكا اون كوب قطعتو هكا مرصويات صغار. عندي هنايا البصله مقطعه هكا شنينفات. عندي هنايا القرعه مقطعه هكا طويله، خيزو مقطع هكذا طويل، البسباس حتى هو مقطع هكذا طويل، وبطاطا مقطعه شرائح. عندي هنايا جلبانه. Donc la première des choses غادي نجي نصايب la marinade ديالي ولا la sauce ديالي. Donc je vais commencer par préparer la marinade. Donc je verse le demi verre d'huile d'olive sur mes épices et je mélange. كبيت هذاك النص ديال الكاس ديال الزيت البلديه ديالي على هاد العطريه، وتنبدا هكذا نحرك. صافي تعطينا بحال اون صوص ولا اون ماريناد. وغادي نشد دابا هاد البولي ديالي، غادي نمارينيه وغادي نخليه على جنب. Donc je vais mariner mon poulet avec cette sauce et je le laisse mariner un petit peu. Je le laisse de côté. Donc je mets comme ça un peu la marinade partout sur le poulet. Le poulet, bien sûr, il est lavé et il faut le laisser une nuit dans le citron et un peu de sel pour l'utiliser le lendemain. Voilà. Le mariner des deux côtés.
Donc maintenant je le laisse de côté. Je prends mon tagine. Donc le tagine d'y. Je vais mettre juste un petit peu d'huile de table au fond pour que le tagine n'y colle pas. Je vais prendre les morceaux comme ça de... Moi, je commence par les carottes. En fait, je mets les carottes au fond du tagine. Comme ça, mes oignons, ils collent pas. Donc, je mets en premier les carottes. Après, je commence à déposer les autres légumes. Les oignons, le fenouil et le reste de mes légumes. اول حاجه كندير انا هو تندير شويه ديال الزويته ديال روميه لتحت ديال الطاجين وتناخذ هذوك الشرائح ديال الخيزو تنحطهم هما الاولين حقاش خيزو تيحتاج الطياب وحتى لا لصقنا ما فهمتيني ما غاديش يلصق لنا اون فيت الا درنا خيزو هو الاول ما غاديش يلصق لنا الطاجين طوندي كو الا حطينا لي زونيون هما الاولين يقدر يلصق لنا الطاجين. دونك تنحط هكا شرائح ديال خيزو هما الاولين. تنجي تنحط من فوق منهم البصيله هكذا وتنجي كنحط الفنوي من التحت حتى هو حتى ياخذ شويه الوقت في الطياب. البسباس كنحطو من التحت هكذا تناخذ شويه ديال هذيك لاصوص ديالي وغادي نوزعها هكذا شويه على هاد لي ليغوم وغادي نحاول اون فيت غادي نحاول ناخذ واحد نصيص كاس ديال الماء غادي نكبو على هاد لي ليغوم على هاد لاصوص ديالي. دونك نص كاس ان دومي فير دو سور ما ماريناد هكذا باش يمكن لي نبقى نسقي هكذا تنحط لي ليغوم وتندير لا sauce. Donc je commence à mettre les légumes et mettre un peu de ma sauce. Donc نجي من الفوق نحط هكذا لي طوماط. دونك ما تنديرش بزاف ديال الماء لحقاش لي ليغوم هما اللي تيطلقوا ليا الماء في الطاجين. وغادي نجي دابا غادي نحط البولي ديالي من الفوق. Donc j'ai mis un peu de légumes au fond du tagine et maintenant je vais poser comme ça mon poulet. Il faut bien sûr utiliser la marinade. تنجي دابا تنبقى نزوق الطاجين ديالي بكاع الخضيره اللي عندي هنايا. تنحط الفانوي من التحت داكشي اللي ما كياخذ شويه الوقت في الطياب كنحطوه هو الاولاني من التحت. نحط بيان سور البصيله. Donc je viens mettre comme ça l'oignon, le fenouil parce que le fenouil en fait il prend un peu plus de temps que les autres légumes. Donc je mets comme ça le fenouil. Comme ça. Les oignons aussi. Je mets un peu partout.
Donc dans le tagine, on peut utiliser les légumes, tous les légumes qu'on veut. الطاجين يمكن نستعملو كاع ديك الخضره اللي كتعجبنا، ما نديروش ديك الخضره اللي ما كتعجبناش، كنديرو مهم تنجيو تناخدو شويه ديال لاصوص هكذا تنسقيو. On vient verser un peu de sauce sur les oignons et le fenouil. Et maintenant je viens décorer mon tagine avec le reste de mes légumes comme ça. تنجي في الاخر تنبدا نزوق الطاجين ديالي بهذيك الخضيره اللي عندي. تنحط الشرائح تاع البطاطا، تنحط هذوك الصبيعات نتاع خيزو. Je mets les tranches de pommes de terre. Après je mets mes carottes coupées comme ça en longueur. كنجي نحط هاد القريعه ديالي حتى هي. Merci chérie. Voilà. Maman, il est pour le tagine. Merci. فات كيجي هكا باللوينات تيجي زوين، تيفتح الشهيه. دونك منين زوقت هاد الطاجين ديالي هكذا كناخذ هادوك لي يدي تاع دوك لي مورسو تاع مطيشه ديالي تنحطهم من الفوق هكذا. وتنجي تنخوي دابا داك les petits pois sur le tagine. Verser un peu les petits pois sur le tagine. جلبانه الا لقيتو جلبانه في السوق طريه يمكن لكم تستعملوها. انا خديت هنايا بتي بوا سورجولي حيت ما لقيتش جلبانه طريه في السوق. Donc après d'avoir décoré mon tagine comme ça, je viens verser ma sauce sur le tagine. J'essaie d'en mettre partout, un peu partout. Donc je rajoute pas d'eau parce que les légumes ils vont bien sûr lâcher un peu d'eau. Et le tagine va cuire en fait juste dans le demi-verre d'eau que j'ai mis au début. Donc ça c'est la présentation finale de mon tagine. Voilà, comme vous voyez c'est coloré, c'est très joli. Donc là, maintenant il me reste qu'à le poser sur le feu et attendre environ 1 heure et le tagine sera cuit. دونك هنايا من بعد ما زوقت الطاجين ديالي صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه واحد 45 دقيقه حتى لساعه المكانه وصافي. ما غاديش نزيد الماء لحقاش هذاك نصيد الماء اللي درت في الاول راه كافي، ولي ليغوم غادي ولا الخضره غادي تلقى الماء ديالها كوم سا غادي يجينا طويجن واقف وغيجي بنين، ما حتاش نديرو فيه بزاف ديال الماء. غادي نعري دابا الطاجين ديالي. شوف لا كويسون واش هي هادي.
راه بدا تيطيب. دونك تنجي كنفيرسي ان بو الجو هكذا على لي ليغوم ديالي مره. Je verse un peu de jus sur mon poulet, mes légumes. De temps en temps, je fais ça. Il est presque cuit. Je viens vérifier le poulet. Je le pique comme ça avec la lame du couteau. Presque cuit, c'est parfait. Donc je laisse encore mijoter 5 minutes et j'arrête la cuisson. دونك غادي نخليه يزيد واحد 5 ديال الدقائق غير يوقف ليا مزيان الطاجين ونحبس. ها هو الطاجين ديالي وجد. خليته طاب ساعه ديال المكانه على عافيه مهيله، وتنتمنى الطريقه ديالي تكون عجباتكم، تجربوها وتعجبكم. Donc voilà, mon tagine il est prêt. Je l'ai laissé cuire pendant 1 heure à feu doux et j'espère que ma méthode vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer et à bientôt.